function is, qué es, cómo trabaja, and how, if we are actively being clinicians doing y cómo, therapy, si somos clínicos haciendo terapia, you use this to facilitate the increased health and function of individuals. lo utilizas para incrementar la salud de los individuos. Thank you. Gracias. Thank you very much for coming today Gracias por venir hoy, or this evening. esta noche. I've been charged with the task Me han dado la tarea of presenting the clinical practice of organ therapy presentar la parte de la práctica clínica de la orgoterapia in about 20 minutes. en 20 minutos. Go for it. For the past 4 days, Los últimos 4 días Dr. Lewis and I have been attempting hemos estado tratando to elucidate what the clinical practice of organ therapy is. tratando de entender qué es la práctica orgonómica And we're still working on it. y seguimos trabajando en ello. So we're going to be on a fast train here. Este es como un entrenamiento rápido And hopefully in the 20 minutes, y con suerte en 20 minutos you'll get a bit of a sense of how a clinician tengan un poquito de cómo, who's coming from an ergonomic perspective viniendo de una perspectiva ergonómica, is both going to see the individual before him or her The individual. puedes ver al individuo, the client, el paciente, el cliente, and then interact with that client y cómo interactuar con este paciente in a way to facilitate de manera que se pueda facilitar the therapeutic change that that person desires. el cambio terapéutico que esa persona desea. So here we go. Así es que aquí vamos. Fasten your seatbelts. Abróchense los cinturones. You come to therapy. Vienes a terapia. Why do you come? ¿Por qué vienes? Because you have symptoms. Porque tienes síntomas. You have depression, anxiety, Tienes depresión, ansiedad, you're failing in your relationships, has fallado en tus relaciones, you remain in work that is very unsatisfying, tienes un trabajo que es muy insatisfactorio, but you remain. pero te quedas trabajando ahí. You can't seem to extract yourself from things that really don't work. Parece ser que no puedes salirte de cosas que no So funcionan. you come to therapy hoping that the therapist will, in some fashion, Entonces vienes a terapia con la esperanza de que de alguna manera el terapeuta change that. va a cambiar eso. Do something with you Haga algo contigo that things will be different. para que las cosas sean diferentes. But what you don't know, Pero lo que no sabes, or maybe you'll know a little bit, o tal vez sabes un poquito, but not fully, pero no completamente, is that there are certain aspects of the way you are in the world, es que hay ciertos aspectos de quién eres tú en el mundo, ways that you relate both to yourself and to others, la manera en que te relacionas tú contigo y con los otros, that are defensive, que es defensivo, that help you hide from que te ayuda a esconderte de emotions and feelings and sensations emociones, sentimientos, sensaciones that are painful, que son dolorosas, that have emerged in the course of your life, que han emergido a través de tu vida, primarily primariamente through the interactions you have had. en las interacciones que has tenido, And these emotions, sensations, y feelings que estas emociones, sensaciones, sentimientos being repressed or not felt han sido reprimidas o no sentidas, are leading to these symptoms. te están llevando a estos síntomas. But you just know the symptoms. Pero tú solo notas los síntomas, You don't know your character. tú no conoces tu carácter. This is character analysis. Esto es el análisis del carácter. The bringing forth to the client and with the client El estar ahí con el premium, el momento primero de estar con el cliente, con el paciente, those aspects of his or her behavior esos aspectos de su conducta that are necessary protections
que son protecciones necesarias, but simultaneously simultáneamente imprison them. lo ponen en una prisión. We all know that. Todos for ourselves. sabemos eso. We all know aspects of ourselves that imprison us. Todos conocemos algunos aspectos de nosotros mismos que están en una prisión, Our character. nuestro carácter. But Pero what we also don't know tampoco sabemos is that those behaviors, those ways of being in the world que esas conductas, esas maneras de estar en el mundo, are not only anchored in our thoughts and our movements, es que no solamente están anclados en nuestros movimientos, en nuestros in our pensamientos, posture, in our bearing, sino en nuestra postura, en nuestra manera de estar, but are anchored in our physical being. y están anclados en nuestro ser físico. We don't know that we can't cry No sabemos que podemos llorar, because our chest is held high. que no podemos llorar porque nuestro pecho está contenido arriba, Our eyes are stuck in a stare, que nuestros ojos están atrapados en una contemplación and we're terrified of letting go. y que estamos aterrorizados y no podemos soltar. What we don't know Lo que no sabemos is that we can't laugh es que no podemos reírnos because our bellies are pulled in, porque nuestro vientre está apretado hacia adentro and with bellies that are pulled in, y que nuestro vientre está apretado hacia adentro it's impossible to really laugh. y que con el vientre así es imposible realmente reír. You can try it right now. Podrían tratarlo. Suck your belly in and have a good laugh. Aprieten la panza y ríanse bien. So all of you who are laughing well have not followed his direction. Todos los que se están riendo de verdad no siguieron las instrucciones. Only those who are not laughing. We're Solo going to take notes of who's not laughing. Vamos a anotar quién no se rió. So, the person comes in for therapy not knowing Entonces la persona llega a terapia sin saber that at the base of their symptoms que en la base de sus síntomas is the way they are in their world, their character. es la manera en que ellos están en el mundo en su carácter. And they don't know that that character Y no saben que ese carácter is anchored in their physical structure, está anclado en su estructura física, that is there to prevent the feelings and sensations que está ahí para evitar sentimientos, emociones, sensaciones, and emotions emociones that we are attempting to keep apart from. que estamos intentando mantenernos alejados de ellas. Vegetotherapy. La vegetoterapia. In addition, though, En adición a esto, the person in front of us that we're working with doesn't know la persona que está enfrente de nosotros no sabe that those character attitudes, que esas actitudes de carácter, that those muscular and physical tensions que esas tensiones físicas y musculares are preventing a basic biological function están evitando una función física, from occurring. biológica, están evitando que suceda una función físico-biológica, A basic pulsation of life, una básica pulsación de la vida, a process of charging of energy and discharging of energy un proceso de cargar y descargar that is energía continually happening que está pasando continuamente, in so many different ways. de muchas diversas maneras, In the way our heart beats, en la manera en que nuestro corazón late, in the way we breathe, en la manera en que respiramos, in the way our cells pulsate, en la manera en que pulsamos, in the way we contact others and withdraw from others. en la manera en que contactamos a otros y nos retiramos de otros, That basic pulsation esta pulsación básica that is grounded in the pulsation of orgone energy or life energy que está arraigada en la pulsación de la energía orgónica, en la energía de la vida, that is in actuality the physical expression of that pulsation y que es de hecho la expresión física de la pulsación is being inhibited. ha sido inhibida. And the result of that inhibition
Y que en adición a eso, esta Is. inhibición is at the base of these symptoms. está en la base de los síntomas. Our character, Nuestro carácter, our muscular tensions, las tensiones musculares, preventing the pulsation of life, evitan la pulsión de la vida, inhibiting the movement of flow of energy, inhiben el movimiento fluido de la vida, de la energía, which you and I que tú y yo experience as emotions and sensations. experimentamos como emociones y sensaciones. We experience as life. Es la experiencia de la vida. And as this pulsation is restricted, Y como esta pulsación está restringida, so is our life, también nuestra vida. and thus our Y symptoms nosotros. are there. Y ahí estamos. So it is my task Entonces es mi tarea as a therapist como terapeuta to somehow help you de as a alguna client manera ayudarte como paciente o cliente to become aware of this reality, que tomes conciencia de esta realidad, to become aware of it not just in an intellectual way. de que te des cuenta no solamente de una forma intelectual, Here, go ahead and read Reich. anda, lea Reich, But to become aware of it in your whole being, pero estar consciente de ello con toda tu persona, con todo tu ser, to feel how your behavior prevents you from having contact, sentir cómo tu conducta evita que tengas contacto contigo, that is truly satisfying, de que tengas satisfacción verdadera, to help you feel and be aware ayudarte a que tengas conciencia y puedas sentir cómo of how your physical restrictions tus restricciones físicas in your breathing, en tu respiración, in your posture, en tu postura, possibly your jaw, posiblemente en tu possibly your mandíbula eyes, o en tus ojos, in the tensions in your hand, en las tensiones de tus manos, all prevent you from having the kind of contact todos evitan que tengas el tipo de contacto that is fully satisfying. que es totalmente satisfactorio. And to help you become aware Y ayudarte a que tengas la conciencia of this movement of energy de este movimiento de energía that feels so good, que se siente tan bien, that feels so grounding, que se siente tan arraigante and connects you y to que, others y que te conecta con otros and to the universe. y con el universo. As an orgone therapist, that is my task. Como un orgoterapeuta, esa es mi tarea. If you become an orgone therapist, that'll be your task. Si fueras un orgoterapeuta, sería tu tarea. So how does one go about that? Entonces, ¿qué se hace con eso? So we're 4 days into that already, Tengo un grupo y tengo 4 días con ellos and still just beginning to articulate it. y apenas en ese grupo lo estamos empezando a articular. But the key there Pero lo central en esto that we are attempting to articulate es que lo estamos intentando articular, is that as we utilize certain interventions with another person, es que mientras utilizas ciertas intervenciones en una persona, interventions that are interventions that are grounded in making observations, intervenciones que están basadas en observaciones, making deep empathic contact with the en person, contacto empático profundo con la persona, offering them movements and experiments ofreciendo movimientos y experimentos a una persona, that help them become aware of and feel que le permita tener conciencia y sentir what is happening in their bodies qué está pasando en sus cuerpos, that prevent the feeling, que les evita sentir. and walking hand by hand with them, Y caminando mano a mano con ellos, side by side, lado a lado, through the difficult feelings and emotions that emerge a través de las difíciles emociones que surgen when one lets go of that tight belly, cuando alguien puede realmente soltar su vientre apretado or lets go of a high chest,
o con este pecho rígido, or realize that they smile all the time because O they're alguien- afraid of being ashamed, que nota que está sonriendo todo el tiempo porque tiene miedo de sentir vergüenza, walking hand by hand and side by side with that person estando mano a mano y a un lado de una persona así, so that they are not alone para que sepan que no están solos, as they've been alone, como han estado solos. as all of us have been alone Como at times, todos nosotros hemos estado solos muchas veces, with those painful feelings that we do not want to touch, con estos sentimientos dolorosos que no queremos tocar, and helping a person go deeper and deeper, y ayudando a una persona a ir más profundo y más profundo, and eventually finding this, y eventualmente encontrar esto, this connection with himself, esta conexión con ellos mismos, with their life energy, con la energía de su vida, with the universe. con el universo. That's what hormone therapy Eso es lo que es la hormonoterapia. in a nutshell. I would only add that it's also, this happens when this happens, it Quiero agregar que esto sucede cuando esto sucede, facilitates the ability of each organism cuando se facilita la habilidad de cada organismo to metabolize para metabolizar the literal physical orgone energy that is in the atmosphere. la energía orgónica que está literalmente en la And atmósfera that we each metabolize to one degree or another, y que todo el mundo metaboliza en un cierto nivel. whether we think Reich is a madman, Allá pensemos que Reich Or a estaba genius. loco o un genio, o era un genio. or whether you think we're full of it or not. O ya sea que lo sigan o no. As Reich would like to, I studied with someone who worked closely with Reich. Reich would always Estudié say, con alguien que fue muy cercano a Reich. it doesn't matter whether I'm crazy or not, it matters whether what I've discovered is true. Reich decía, no importa si estoy loco o no, lo que realmente importa es si lo que descubrí es real o no. And all I can do Y todo lo que puedo hacer, is say, based on my years of study basado en mis años de estudio, in many areas en muchas áreas, in natural science, en las ciencias naturales, and in my study of the work that Reich did as a natural scientist, y en mi estudio del trabajo que Reich I have hizo no- como científico naturalista, I have no even minor doubt no tengo la más mínima duda that he made a profound, important que discovery él hizo un profundo e importante of an descubrimiento, absolutely valid natural phenomenon. absolutamente válido y que es un fenómeno natural, And that the working with that phenomenon, y que trabajar con That ese substance. fenómeno, that energy, esta energía, in much the way that Dan quickly elaborated, es de la manera en que Dan elaboró, and that we're working with students to y que trabajamos con elaborate estudiantes in detail, para elaborarlo en detalle y lo aprendan, has profound and far-reaching impact, ha hecho un impacto profundo, both positive en positivo and potentially negative if used improperly. y potencialmente negativo si se utiliza mal.